बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है, पाकिस्तान के शेरों ने आज यूं कह लीजिए कि दहशत गर्दी की कमर तोड़ कर रख दी है। नाज़रीन, बहुत बड़ी कार्रवाई आज बलूचिस्तान में जो भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्द हैं उनके खिलाफ हुई है। 22 हलाकतें हुई हैं, जबकि सबसे बड़ा कमांडर और बहुत अहम तरीन मोहरा भारत का वो भी आज जहन्नुम वासिल किया गया है। ये कितना अहम था, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, वादी तिराह के अंदर सालार कम्प्लेक्स के नज़दीक आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए। और नाज़रीन, 1000 दहशतगर्दों को घेरे में लेकर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गनशिप हेलीकॉप्टर्स और उसके बाद पाकिस्तान की SSG कमांडो यूनिट के जो जवान हैं वो इस वक्त कहर बनकर टूट पड़े हैं दहशतगर्दों पे। इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये बताते चलें कि एक बड़ा ही बहुत बड़ा आप यूँ कह लीजिए वाक़या था कि दुश्मन प्लानिंग तो बहुत लंबी चौड़ी करके आया था, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान के जवान किस तरह से उन्हें सरप्राइज़ करेंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान में ज़िला पंजगोर का जो इलाका है वहाँ पर दुश्मन की जानिब से प्लानिंग की गई कि अफ़गानिस्तान के अंदर प्लानिंग हुई और बड़ी तादाद में दहशतगर्द दाखिल हुए और हमला ये प्लानिंग ये थी कि FC की जो चौकियाँ हैं उनके ऊपर रात को हमला करना है। और जैसे ही ये इंटेलिजेंस इत्तलात जो हैं वो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के जवानों तक पहुंची तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे तैयारी की और जैसे ही ये दाखिल हुए हैं तो इनको घेर कर हमला शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, पहले ही हमले में सिर्फ चंद मिनट में 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। इसके बाद दहशतगर्दों को चारों जानिब से घेर लिया गया जिस तरह से पहले प्लानिंग की गई थी। इसमें पाकिस्तान की जो FC कोर है उसके अलावा जो SSG कमांडोज हैं उन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया और इसमें घेर कर जो दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद है उसको हलाक कर दिया। बाद में जो क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ तो उसमें जो मज़ीद 11 लाशें जो हैं वो बरामद हुई। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इसमें जो सबसे अहम तरीन चीज़ थी वो नाज़रीन इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े वाक़यात का ज़िम्मेदार था, जिसमें चाइनीज़ इंजीनियर पर हमला, उसके अलावा चाइनीज़ प्रोजेक्ट को तबाह करने के मंसूबे, इसके अलावा जो गाड़ियों से लोगों को निकाल कर वहाँ पे उनको शहीद करना और इसके अलावा नाज़रीन गवादर में जो हमला हुआ था, बम धमाके हुए थे, उसकी ज़िम्मेदारी जो है ये नाज़रीन अमीर नाम का, अमीर उर्फ बाबा इसका नाम था, ये नाज़रीन जो दहशतगर्दों का कमांडर है BLA का, वो नाज़रीन आज जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा झटका भारत के लिए क्योंकि ये उनके वो दहशतगर्द कमांडर थे जो कि बहुत बड़े बड़े काम, यानी आप यूँ कह लीजिए कि ग्राउंड के ऊपर ये दहशतगर्द कमांडर क्या कर रहा था, इसका ताल्लुक होशाब के इलाके से था और ये 2012 में दहशतगर्द तंजीम को इसने ज्वाइन किया था। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जल्द ही ये जो फील्ड कमांडर है ये बन गया इनका और अब ये इसका काम था कि ये रिक्रूटमेंट भी करता था दहशतगर्दों की, उनको ट्रेनिंग देता था, उनको तमाम तर जो वसाइल हैं वो मुहैया करता था हमले करने के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए। और नाज़रीन, अब जो ये सबसे बड़ा मोहरा है ये उड़ा दिया गया है, इसलिए अब जो ग्राउंड के ऊपर रिक्रूटमेंट वाला इनका सिस्टम था उसको तोड़ दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ा जो है वो आज दुश्मन का मंसूबा नाकाम हुआ और इसी दौरान इनकी जानिब जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जी कि पाक फौज के 10 जवान शहीद हुए हैं, बड़ी तादाद में पकड़े गए हैं, ये है वो है। तो आपको ये बताते चले कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये अटैक हुआ है तो उसमें कुछ जवानों की शहादतें हुई हैं, कुछ जवान ज़ख्मी भी हुए हैं, लेकिन जो इनकी जानिब से कहा जा रही है जी कि हमने फ़ौजियों को कैप्चर किया है या फिर ये कह रहे हैं जी कि हमने इतने फ़ौजी शहीद कर दिए। तो पुरानी तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी पुरानी तस्वीरें दहशतगर्दी की वो लगाकर ये इसको पाकिस्तानी फ़ौज के साथ अटैच कर रहे हैं। तो हक़ाइक़ ये हैं कि बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए हैं और इनके खिलाफ अब बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नाज़रीन, ये BLA इंटरनेशनल सतह पे दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर्ड है और इसके खिलाफ जो इस वक्त पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इसको सिवाय भारत के दुनिया का कोई मुल्क भी सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि इंटरनेशनली ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और नाज़रीन, कल एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया कि आप अंदाज़ा लगाएं सहूलतकार किस किस किस्म के काम करते हैं।
مارنگ بلوچ جو ہے وہ ناظرین کل عدالت کے اندر موجود تھے اور وہاں پہ لیڈی کانسٹیبل کی موجودگی میں اس نے انتہائی نفرت انگیز تقریر جو ہے وہ ریکارڈ کروا دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ کیا جو پولیس اہلکار ہیں ان کی جیبیں گرم کی گئی تھیں؟ مارنگ بلوچ کا وہ کلپ جو ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں، پاکستان کے عدالتی نظام، پاکستان کے خلاف یعنی بکواس بازی کی جاتی رہی اس کی جانب سے، اور وہ جو ہے بعد میں سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ وائرل کی ہے۔ تو ناظرین دوسری جانب ایک اور بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے، وہ ہے وادی تراح کے حوالے سے۔ وہاں پر بھی دہشت گردوں کی بڑی تعداد جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل وہاں پہ اپنے تمام تر لاؤ لشکر اور ساز و سامان کے ساتھ جنگ کر رہی ہے اور پاکستان کی مسلح افواج انہیں منہ توڑ جواب دے رہی ہیں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی میں شروع کر دیے گئے ہیں۔ ایس ایس جی کمانڈو فورس جو ہے وہ اس وقت دہشت گردوں کے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ آپریشن کر رہی ہے۔ اس وقت ناظرین ہوا یہ کہ وادی تراح میں جو ناظرین سالار چوک ہے، سالار چوک کے اندر سالار کمپلیکس کا ایریا ہے، وہاں پہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہے وہ ریگولر موو کر رہی ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ سالار چوک کے قریب جو یہ فتنہ الخوارج ہیں، یہ آئی ای ڈی نصب کرتے ہوئے جو ہے وہ بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 5 دہشت گرد موقع پہ مارے گئے ہیں۔ یہ بیسیکلی تو پاکستان کی مسلح افواج کو نشانہ بنانے کے لیے آئی ای ڈی لگا رہے تھے، لیکن جو آئی ای ڈی ہے وہ پھٹی، دھماکہ ہوا، دھماکے کی گونج بہت دور دور تک سنائی دی۔ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اور خوفناک پلاننگ کی گئی تھی، وہ ناکام ہوئی، جس میں ابتدائی طور پہ 5 دہشت گردوں کے جہنم واصل ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اور ناظرین دوسری جانب اس وقت جو باجوڑ کا علاقہ ہے، وہاں پہ 16 گاؤں کے اندر تقریباً 1000 کے قریب جو انٹیلیجنس سے اطلاعات آ رہی ہیں، 1000 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب انہوں نے جتنے بھی علاقے کے لوگ ہیں، جب انہوں نے جرگہ بلایا اور جا کے ان سے بات کی، دہشت گردوں سے ملے، یہ جا کے انہوں نے کہا جی کہ یا علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں یا پھر جو ہے پہاڑوں پہ چلے جائیں، وہاں پہ جا کے لڑیں، لیکن انہوں نے آبادیوں سے نکلنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہوں نے کہا جی ہم مزید فوج کے اوپر اٹیک بھی کریں گے۔ تو ناظرین اس کے بعد مقامی آبادی جو ہے وہ ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ انسانی ڈھال کے طور پہ وہ استعمال نہ ہو سکیں، تو وہ جو ہے خود ہی اس علاقے کو یا تو چھوڑ کے جائیں یا پھر ان خوارج کو اپنے علاقے سے نکالیں، کیونکہ اس وقت ان کے بچوں کے تحفظ کی امین ہے پاکستان کی مسلح افواج جو اس وقت کارروائی کا آغاز کر چکی ہے۔ ناظرین مشکل آپریشن ہے کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کو میکسیمم جو ہے وہ نقصان سے بچانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کہیں سائیڈ پہ ہو جائیں۔ اور اسی وجہ سے ناظرین جب پریویس ٹینور کے اندر آپریشن شروع کیا جاتا تھا تو علاقے کے لوگوں سے کہا کہ وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں تاکہ آپریشن کلیئر ہونے کے بعد وہ یہاں پہ پہنچ جائیں اور دہشت گردوں کو، عام لوگوں کو ڈھال نہ بنانے کا موقع ملے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ 1000 کے قریب یہ دہشت گرد گھیرے میں آ چکا ہے۔ تکلیف بہت سارے لوگوں کو ہو رہی ہے، جو تکلیف میں مبتلا ہے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ پاکستان کا نہیں بلکہ دہشت گردوں کو سہولت کار ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔